बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस इन माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड हाउ यू फेयर्ड, यानी आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की और आपकी कारकर्दगी कैसी रही। इस कंपोजिशन में, इस पैराग्राफ में हम वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ इसको पढ़ेंगे। यानी तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। A few days ago, I felt extremely happy on receiving a letter inviting me to an interview in connection with the post of a hotel receptionist. यानी a few कुछ डेज़ दिन अगो पहले I felt मुझे महसूस हुई extremely बेहद हैप्पी खुशी ऑन रिसीविंग वसूल करने पर अ लेटर एक खत इनवाइटिंग मी मुझे मदऊ किया गया टू एन एक इंटरव्यू के लिए इन में कनेक्शन सिलसिले में विद द पोस्ट के ऑफ अ होटल की रिसेप्शनिस्ट की, यानी कुछ दिन पहले होटल में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए मदुखत मौसूल होने पर मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। At once I got busy preparing for the ordeal. At once फ़ौरन I got busy मैं मसरूफ़ हो गया preparing तैयारी में for the ordeal आजमाइश के लिए। फ़ौरन मैं आजमाइश की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। I prepared a list of all the major 5-star hotels in the country and I also made note of some well-known foreign hotels. I prepared मैंने तैयारी की या मैंने तैयार की a list एक लिस्ट of all the major तमाम बड़े 5 स्टार होटल्स की in the country मुल्क में and और I also made note और मैंने नोट तैयार किया ऑफ सम कुछ वेल नोन मशहूर फ़ॉरेन होटल्स गैर मुल्की होटलों को। मैंने मुल्क के तमाम बड़े 5 स्टार होटलों की एक फहरिस्त तैयार की और कुछ मशहूर गैर मुल्की होटलों को भी नोट किया। I consulted a relative regarding the duties of receptionist at a big hotel. I consulted मैंने मशवरा किया a relative एक रिश्तेदार से regarding हवाले से the duties of ड्यूटी के लिए रिसेप्शनिस्ट की at a big hotel एक बड़े होटल में। मैंने एक बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी के हवाले से एक रिश्तेदार से मशवरा किया। Then I approached an old professor of mine and sought his guidance in the matter. Then I फिर मैंने approached रब्ता किया an old professor एक प्रोफेसर से ऑफ माइन अपने and sought his guidance और इसकी रहनुमाई ली in the matter इस मामले में। फिर मैंने अपने एक पुराने प्रोफेसर से रब्ता किया और इस मामले में इनकी रहनुमाई ली। He advised me to remain cool and composed whether I could answer a question or not. He advised me उन्होंने मुझे नसीहत की to remain रहने की cool ठंडा and composed और compose करने की whether आया कि I could मैं सकता हूँ answer जवाब a question एक सवाल का or not या नहीं। He advised me to remain cool and composed whether I could answer a question or not. उन्होंने मुझे कूल रहने यानी ठंडा रहने और कंपोज करने का मशवरा दिया कि आया मैं किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ या नहीं। He cautioned me against showing any sign of nervousness. He also exhorted me not to try to adjust my necktie. He cautioned उन्होंने ख़बरदार किया मी मुझे अगेंस्ट शोइंग ज़ाहिर करने के खिलाफ एनी साइन कोई अलामत ऑफ नर्वसनेस घबराहट की। ही आल्सो उन्होंने ये भी एग्जॉर्टेड मी नसीहत की नॉट टू ट्राई कोशिश ना करना टू एडजस्ट
دکھانے کی یا سیٹ کرنے کی مائی نیک ٹائی، اپنی نیک ٹائی کو۔ انہوں نے مجھے گھبراہٹ کی کوئی علامت ظاہر کرنے سے خبردار کیا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ میں اپنی نیک ٹائی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ جو نیک ٹائی مین جو نیک والی یعنی آپ ٹائی باندھتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ When entering the presence of the interviewing committee and not to smooth my hair, then came the crucial moment. When جب entering داخل ہوئے the presence موجودگی میں of the interviewing committee انٹرویو کرنے والی کمیٹی کے and اور not to smooth ہموار نہیں کیا my hair اپنے بالوں کو then پھر came آیا the crucial اہم moment لمحہ جب انٹرویو کرنے والی کمیٹی کی موجودگی میں داخل ہوئے اور اپنے بالوں کو ہموار نہ کیا پھر ایک اہم لمحہ آیا۔ I looked totally unconcerned about my necktie, hair and general appearance when I entered the august office of the interviewing committee. I looked میں نظر آیا ٹوٹلی مکمل انکنسرنڈ بے فکر اباؤٹ مائی اپنی نیک ٹائی کے بارے میں ہیئر یہاں اینڈ جنرل اپیئرنس اور ظاہری طور پر یا ظاہر طور پر وین آئی جب میں انٹر داخل ہوا دا آگسٹ آفس یعنی اہم آفس کے سامنے آف دا انٹرویو کمیٹی کے جب میں انٹرویو کرنے والی کمیٹی داخل ہوا تو میں یہاں اپنی نیک ٹائی اور عمومی ظاہری شکل کے بارے میں بالکل بے فکر نظر آیا۔ There were only 2 persons interviewing the candidates after being invited to take a seat opposite to them. I was asked why I was interested in a hotel job. There were only 2 persons دو اشخاص تھے یعنی 2 افراد تھے interviewing the candidates امیدواروں کا انٹرویو کرنے کے لیے after being invited بلایا گیا to take a seat نشست کے لیے opposite مقابل to them ان کے امیدواروں کا انٹرویو کرنے والے صرف 2 افراد تھے جب ان کے مقابل نشست پر بلایا گیا۔ I was asked مجھ سے پوچھا گیا why I was interested کہ میں نے دلچسپی لی ان ہوٹل جاب ہوٹل کی ملازمت میں تو مجھ سے پوچھا گیا کہ میں نے ہوٹل کی نوکری میں دلچسپی whether I had any experience in the line what I thought of the Pakistani tourist industry whether چاہے مجھے I had any experience کوئی تجربہ تھا in the line اس لائن میں what I thought کہ میری سوچ کیا تھی of the پاکستانی ٹورسٹ انڈسٹری سیاحت کی صنعت میں چاہے مجھے اس لائن میں کوئی تجربہ تھا یا نہیں تھا جو بھی میں پاکستانی سیاحتی صنعت کے بارے میں کیا سوچتا تھا یعنی مختلف سوالات جو تھے وہ اس انٹرویو میں مجھ سے پوچھے گئے تو اس حوالے سے اس میں بتایا گیا کہ میں پاکستانی سیاحتی صنعت کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ How I would deal with a visitor who was in an aggressive mood and might even insult me. How I would deal میں کیسے نمٹوں with a visitor کے ساتھ who was جو ہو in an aggressive mood جارحانہ موڈ میں and might even اور حتیٰ کہ insult me میری توہین کرتے یعنی یہ بھی سوالات کیے گئے کہ میں ایسے وضاحت کیسے نمٹوں گا جو جارحانہ موڈ میں ہو یعنی غصے میں اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری اس بارے میں توہین بھی کر دے۔ To all these questions I gave what I regarded as the correct answer. In answering these questions I fumbled but did not collapse. To all these questions ان تمام سوالوں کا I gave میں نے دیا what I regarded جو کہ میں نے سمجھا as the correct answer صحیح جواب یعنی جو بھی سوالات اس انٹرویو میں مجھ سے پوچھے گئے تو ان کے بارے میں میں نے وہی جواب دیا جو مجھے درست لگا یا میں نے درست سمجھا۔
In answering these questions, I fumbled but did not collapse. In answering these questions, इन सवालों के जवाब में I fumbled हिचकोले खा गया यानी घबराहट होगी मुझे, but did not collapse लेकिन मैं गिरा नहीं। इन तमाम सवालों के जवाबात देते हुए मैं हिचकोले खा गया लेकिन गिरा नहीं यानी कंफ्यूज नहीं हुआ, अपसेट नहीं हुआ। When the result जब नताइज वर हुए अनाउंस्ड ऐलान हुआ उनका, माई नेम वाज मेरा नाम वाज मिसिंग नहीं था फ्रॉम द लिस्ट में ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट कामयाब उम्मीदवारों की, यानी जब नताइज का ऐलान हुआ तो मेरा नाम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त से गायब था, उसमें मौजूद नहीं था। After all, I had appeared for the interview without any recommendation from any big man. After all, आखिर I had appeared मैं हाजिर हुआ for the interview के लिए without बगैर any recommendation किसी सिफारिश के from से any big man किसी बड़े आदमी की, यानी आखिर मैं किसी बड़े आदमी की सिफारिश के बगैर इंटरव्यू के लिए हाजिर हुआ था, इसलिए शायद उम्मीदवारों की फहरिस्त से मेरा नाम गायब था। ये थी आज की हमारी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।